Good evening mga kamuyan. Ngayon po ay may papakita ko sa inyo yung baby pa si Baby Carl. Ito po, itong dati yung channel dati talaga. Pinaka, mayroon pa akong una. Itong mga pangatlo yata, pangalawa. Basta yan. Yan, papakita ko. Yan. Yan. Pero hindi ko pa papakita yung channel. Baka niyo i-subscribe. Hindi yan nagagamit na. Kaya, ito. Pasok na. Yung video na yun ay 2017 or 18. Basta, nag-vlog na ako nun. Pero hindi pa. Yung mga music ko lang, nilalagay ko doon sa YouTube channel ko. Yun. Ganun lang. Yun lang. 2018 or 17. Apu pe pu po bu pa pu pa. Apa pu po pu pe pa pa. Apu po po pi pi pu. Ayaw yung video ko. Ay, nag-iina ka niya. Haji. Apu po po pa pu pu. Sing! Carl. Apu pi pu po pu pi pu pi pu. Apa apu. I-post para makikita yung Ate Joy. Apu pi pu pa. Apu pi pu pu. You pu pi apu pi pu.